ये थोड़ा सा मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी खारसी पूजा। एंड बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि आज से बहुत साल पहले मेरा जन्मदिन खारसी पूजा में ही हुआ था और कल भी मेरा जन्मदिन है। तो क्षत्रिय समाज ने मुझे निमंत्रण दिया है। আমাদের বলেছিল কি আপনার রাষ্ট্রই হবে, আমার শরীর ভালো নেই, যেই হোক ये আমাদের দায়িত্ব ছিল। और क्षत्रिय समाज को फ्लैग मिला है कि नहीं मिला है ना फ्लैग। अगर आपको अपने आप को क्षत्रिय बोलना है तो हर कामी में प्रत्येक कामी प्रत्येक गाँव में क्षत्रिय समाजेर झंडा राखले थाकले আপনার সম্মান बढ़বে। और আপনার যে চিহ্ন আছে কি আপনার এই রাজ্যের হানি বুসা এই আপনার জায়গা আছে, এই আপনার ফ্ল্যাগ আছে, এই আপনার আইডেন্টিটি আছে, আপনি করেন। আপনার যেই দরকার থাকবে সাহায্য থাকবে মাত্র त्रिपुरा क्षत्रिय समाज नয়, चंद्रजय रूपिनी बाबू यहाँ में है। आपका रूपिनी कम्युनिटी के लिए भी अगर कुछ फ्लैग करना है तो बुबागरा अपना पॉकेट से आपके लिए फ्लैग खरीदेगा। अपना जमातिया होदा के लिए भी करना है तो हम करने के लिए तैयार है। अपना चुगलाई बिठू के लिए भी करना है तो हम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहता है कि पूरा त्रिपुरा में पॉलिटिकल फ्लैग नहीं हो, अपना दफा का समाज का फ्लैग पूरा कामी में पूरा त्रिपुरा में हो। उससे भी एक मैसेज जाता है कि पॉलिटिक्स से भी बड़ा हमारा दफा हमारा समाज है। आज खारची है और खारची हमारा आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, ये सब हमारा आइडेंटिटी है। आज बहुत लोगों को लगता है कि हमारा आइडेंटिटी बीजेपी, कांग्रेस, त्रिपुरा मोथा, सीपीएम है। वो आपका आइडेंटिटी नहीं है, वो हर राज्य में है। लेकिन हमारा हौदा हो, हमारा ओकरा हो, हमारा दफा हो, हमारा खारची हो, हमारा बुईसू हो, हमारा संग्रमा हो, हौजागिरी हो, ये हमारा आइडेंटिटी, ये हमारा कल्चर है। वो आपको बंगाल में नहीं मिलेगा, केरला में नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा विचार कीजिए। आपने भी अपना विचार करते ही होगे। 77 ইয়ার্স আপনি রাজনীতি করেছেন, আপনার কি পেয়েছে? পার্টি ফ্ল্যাগ। আমি শুনে सब জায়গাতে इंदिरा गांधी का सपना, मोदी जी का सपना, हमारे त्रिपुरा सपना का क्या हुआ? तो प्लीज आज क्षत्रिय समाज को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्षत्रिय समाज को दफा को एक रखना। कल में আমি আমার একটা কথা হচ্ছিল কালকে, আর আমি একই কথা বলেছি। গান্ধীরে পাকিস্তানি গুলি মারি নেই, একটা হিন্দুস্তানি ছিল, উনি হিন্দু ছিল। ভুট্টোরে কেউ ইন্ডিয়ান গুলি মারে নেই, উনি একটা মুসলমান ছিল, উনি পাকিস্তানি ছিল। আমেরিকাতে কেনেডি ওনার রাষ্ট্রপতি ছিল, ওনাদের গুলি কেউ হিন্দু না মুসলমান মারে নেই, উনি একটা ইংলিশ আমেরিকান ছিল and he was a Christian। আজকে প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক জায়গাতে আমাদের অনেক ইস্যুতে বলে কি উনি হিন্দু, উনি খ্রিস্টান, উনি ককবরক বলে, উনি কাউব্রু বলে, উনি দেববর্মা আছে, উনি রিয়াং আছে, উনি জমাতিয়া আছে। সত্য কথা আছে কি আমাদের সবই প্রথমে ত্রিপুরা। কেউ জানে না কি আপনি দেববর্মা, কেউ জানে না আপনি ত্রিপুরা, রিয়াং, উচ্চয়, রিয়াং, কেউ জানে না। কেউ জানে না আপনি রাংখল আছে, কেউ জানে না আপনি চড়াই আছে। সবাই জানে কি আপনি বুকুংপাড়া নাক চ্যাপ্টা। আপনি বাইরে যায় দেখা না, আপনি বাইরে যায় দেখবেন ব্যাঙ্গালোরতে এক বাড়িতে উচ্চয় থাকবে, রূপিনী থাকবে, কাইপেং থাকবে, দেববর্মা থাকবে, জমাতিয়া থাকবে, রিয়াং থাকবে, একসঙ্গে খানা খায়, কিচ্ছু প্রবলেম নেই। কেন কি ব্যাঙ্গালোরতে, দিল্লিতে উনি সব পাহাড়ি নর্থ ইস্টের মানুষ। যে সময় এই 5 বন্ধু
ব্যাঙ্গালোর দিয়ে আবার ত্রিপুরা আয়া যায় ওনার গ্রামে না আমি তো কাইপেং আছে উনি তো জমতিয়া আছে উনি তো দেববর্মা আছে উনি তো রিয়াং আছে যে বন্ধু ব্যাঙ্গালোরতে ছিল ওনা আপনার রাজ্যতে বন্ধু থাকে না এইভাবে আপনি কাজ করলে বিচার থাকলে এই তো অবশ্যই কথা আছে কি বাইরে দিয়ে মানুষ আসবেন বাংলাদেশ দিয়ে অনেক জন আসবেন আর আপনি আপনারই রাজ্যতে কেন কি আপনার থানসা নয় আপনার মুনখাট নয় আপনি স্লোলি আপনি আপনাদের রাজ্যতে আপনি মাইনরিটি হয়ে যাবে সবাই বলে কি বুবাগরা আপনি আপনার পরিবর্তন করতে হবে আমি তো চেষ্টা করি আপনি কি করে আপনার গ্রামে আপনার কি দায়িত্ব নেই কি আপনার যে ছেলে আছে ওনার ভবিষ্যের চিন্তা করতে হবে না আপনার পলিটিক্যালি অনেক নেতা বলবে কি আপনি আমার ভোট দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে কিচ্ছু ঠিক হবে না প্রথমে আপনার নিজের ভেতরে থানসা নিয়ে আসতে হবে এই থানসা মাত্র পলিটিক্স নিয়ে থানসা নয় আপনার থিঙ্কিং আপনার ব্যবহার আপনার চেঞ্জ করতে হবে আমি একদিন এক সপ্তাহ পরে একজন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল কি যে ক্রিশ্চিয়ান আছে ওনাদের এসটি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল করা যাবে কেন কি উনি ট্রাইবাল নয় ঠিক আছে আপনি ধর্মের নামে ট্রাইবালে আর ডিভাইড করতে করেন চেষ্টা করেন এক সময় তো 100% ট্রাইবাল হিন্দু ছিল এই সময় কেন আমাদের কল্যাণ হয়নি যেই মানুষ এইভাবে কথা বলে ওনাদের দুই প্রবলেম আছে প্রথমে উনি মানুষ নয় উনি গাধা সেকেন্ড উনি মানুষ থাকলে উনি গাধা দিয়ে বেশি খারাপ কেন কি উনি টাকা নিয়ে ওনাদেরই দফারে উনি হি ডিস্ট্রিবিউটস জেহের উনি ওডিকল জেহেরের বাংলা উনি বিষ বাটে ওনাদেরই পরিবার আজকে যখন আমাদের কমিউনিটি অত কম হয়ে গেছে ল্যান্ড নিয়ে আমাদের ফাইট করতে হয় অধিকার নিয়ে আমাদের ফাইট করতে হয় আমাদের ছেলেরে আমাদের বিয়ে আমাদের বুড়োই আমাদের সেকলা সিকলি নিয়ে আমাদের আজকাল ভালো স্কুল পাওয়া যায় না আর আমি এই ইস্যুয়ের সলিউশন না করে আমি কি করে আমি জাতি ভাব করে ক্ষত্রিয়ের মতলব ধর্ম নেই ক্ষত্রিয়ের মতলব আছে প্রথমে আপনার কর্তব্য কি আছে হারে রক্ষা डिफेंड योर लैंड डिफेंड योर सॉइल क्षत्रिय मात्र एक पगड़ी लगाने से क्या क्षत्रिय बन जाता है पगड़ी तो कोई भी लगा सकता है क्षत्रिय दिल से होता है राजा छिलो এই দেশে রাজা ছিল উনি ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ তো ডিভাইড করেনি আগরতলাতে বুদ্ধ মন্দির আছে মিশন কম্পাউন্ড আছে চার্চ আছে মহারাজের সময় ছিল বুদ্ধ মন্দির কে করেছে এই পলিটিক্যাল পার্টিস করেছে না মহারাজা বীর বিক্রম করেছিল আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী কে স্থাপিত করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আরএসএস না এই তো ত্রিপুরা মহারাজা করেছিল এই যে মসজিদ আছে সুজারে মসজিদ 500 সাল হয়ে গেছে কলকাতা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এই মসজিদ করেছিল আপনাদের সোনামুরের কেউ সিপিএম না কংগ্রেস লিডার এই মসজিদ স্থাপিত করেছিল না মহারাজা করেছিল একটা ইন্ডিজিনাস बुकुमबारा राजा 500 साल पहले से উনি এই কাজ করতে পারতো তো আজকে কি প্রবলেম হয়ে গেছে আপনাদের বিচার করতে হবে एंड আমাদের একই কমিটমেন্ট আছে अभी क्षत्रिय समाज ने बोला कि महाराजा आपका तबीयत ठीक नहीं मेरा तबीयत एकदम ठीक है कुछ खराब नहीं होने वाला बट मेरा एक ही कमिटमेंट है अंकेबनी क्रिया हम किसी से भी नहीं डरता हम सिर्फ
भगवान से डरता हूँ। एंड आई विल टेल यू दिस, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले थोड़े दिन के बाद আমি আমার বিচার করতেই হবে, বিচার করতেই হবে। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन भीख उससे मांगना जिसने आपको दबा के रखा है वो पाप है। एंड एज प्रद्योत विक्रम माणिक्य बुबागरा, किसी को पसंद है या ना पसंद है हमको कोई परवाह नहीं। आप लोग अगर दिल में बुबागरा को प्यार करता है, प्रद्योत माणिक्य को प्यार करता है, मेरे लिए वही सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे किसी और का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल, प्लीज डोंट क्लैप, प्लीज डोंट क्लैप, प्लीज डोंट क्लैप, अभी ताली मत मारो। मैं आपको एक बात बोल के जाना चाहता हूं, आने वाले 6 महीने में मैं वही करूंगा जो तिपरासा का फायदा के लिए हो। अगर मुझे लगा कि सिर्फ लीडर का फायदा है, तिपरासा का फायदा नहीं है, मैं डिसीजन लूंगा। दैट टाइम, उस समय हमको आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आपका सपोर्ट है, ये बुबागरा जब कांग्रेस को छोड़ा था अकेला था, यहां तक आया हूं। अगर मेरे संग कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तिपरासा लोग है ना, तो मैं डिसीजन लूंगा। एंड दैट डिसीजन इज ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माय पीपल। बहुत हो गया। नॉर्थ ईस्ट में सब ट्राइबल्स को, नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में सब ट्राइबल्स को एक होना चाहिए। आपका धर्म कुछ भी हो, आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका वस्त्र कुछ भी हो, हमको एक होकर एक आवाज में पूरा नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ त्रिपुरा खुमुलुंग से नहीं, सिर्फ कार्बी आंगलोंग से नहीं, सिर्फ बोडोलैंड से नहीं, सिर्फ गारो हिल से नहीं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड से नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट से सब बुकुंग बारा को एक होकर एक आवाज में, एक प्लेटफॉर्म में हमको बात करना चाहिए, और वो मैं करूंगा। थानसा को तोड़ने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन थानसा को एक चीज जोड़ सकता है, वो है प्यार। यू लव बुबागरा? नो यूज, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपना बगल में जो बैठा है ना, पहले उसको प्यार करो। मेरा मैसेज मेरा जन्मदिन में नहीं है कि आप मुझे प्यार करो, जो आपके बगल में, बाजू में भी बैठा है ना, उसको भी प्यार करो। अपना बच्चा, अपना जो पोता है, पोती है, उसका भविष्य के बारे में भी चिंता करो। एंड ईश्वर कोई भी हो, जीसस हो, राम हो, बुद्ध हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, उसके ऊपर विश्वास करो। ऊपर में देरी हो सकता है, लेकिन जस्टिस विल ऑलवेज बी देयर। बेलाइनो हमबाई खुलुम खा, आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सत्य समाज आइक लॉकथोंग, तिपरासा दफा आइक लॉकथोंग, काउंसिल ऑफ तिपरासा हदास आइक लॉकथोंग। बेलाइनो हम, थैंक यू। Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tuidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishui jao। TTAADC hapangni bakhaktai jot to khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung।